మోకాళ్లు కీళ్ల నొప్పులకు అద్భుత పరిష్కారం. ప్రకృతి ప్రసాదించిన శ్రేష్టమైన ఆయుర్వేద వనమూలికల సమ్మేళనం పెయిన్ గార్డ్. यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनं समाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं 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 छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं 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 यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं
सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं 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 तं नमामि शनैश्चरम्
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं